Niabot nako sa punto nga kapoy tanan, mura kagibagsakan og kalibutan. Kapoy ginawa, lami ba ikatulog nga way mata-mata? Ambot ba? Abi siguro niyog malipayon ko, pero dili di ay. Na ako'y tinaguan nga problema, nga dili na ko isaba. Kay mauwaw ko. Nagpakahilak nga kog tago sa akong problema nga dili na ko kaantos. Sakit kay akong dunghano o kabalo og ngano. Ambot ba nganong nainani ko? Nga masulbad raman tanan untang problema. Nganong nainani ko? Kapoy ilihok, kapoy tanan akong lawas. Ambot na unsa ko. Siguro ikatulog ra ni. Para og malipayon na pod, pero nagapagyapon sa gubang nga problema. Unta, tagaan pa kog kuan ni Lord nga daghan rason sa akong kinabuhi. Dili ako kutob og daghang salamat.